তোমার না কায় না ভাই? धर्मेंद्र नायक কেন গাঁ? माझी गाँ কেন পঞ্চায়েত? केरपाई पंचायत আচ্ছা, লক্ষ্মী বসটা আসছে কি না তোমার কেরপাই পঞ্চায়েত? नहीं आसीना কায় লাগা যাস পার? कहीं जे रास्ता घाट खराब कि कांडा आमर जीपी तो नहीं आसी पारवा अन्य जीपी रे देखिछि অন্য জিপর দেখি হয় কেরপাই জিপি केरपाई जीपी के आसु नहीं কাই কি কোন হেলা আসি পারনে বস? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କେରପାଇ ଜିପି ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବସ୍ଟା ଆମେ ରାମପୁର କି ଗୁଣପୁର ନାକଦୁଣ୍ଡି ଇ ଆଡ଼କେ ଗଲେ ଆମେ ବସ୍ଟା ଦେଖିପାଉଛୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବୋଲି ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ସେଟା ଆମେ ସେଟା କୋଉ ଜିପି ନେଇ କରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଟା ଆମର କେରପାଇକେ ଦେଇକିନା ଯିବା କଥା, ସିଲେଟକେ ନାକଦୁଣ୍ଡିକେ ତୋଲାମପଦ ଦେଇକିନା, କିନ୍ତୁ କେରପାଇ ଆଉ ନାକଦୁଣ୍ଡି ବସ୍ ନାଇଁ ଆସବା। ଯେ କାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଆସବା ରାସ୍ତା ଲାଗି କି ଇଟା ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପଲିଟିକ୍ସ କାଣା କରୁଛନ୍ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆସୁଛେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣବାର୍। କିନ୍ତୁ